गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृतीमध्ये गुरूंना देवापेक्षा श्रेष्ठ स्थान दिले आहे। जपू ज्ञान विज्ञानाचा वारसा दिगंत, जपू ज्ञान विज्ञानाचा वारसा दिगंत। हो गुणवंत आम्ही हो यशवंत, हो गुणवंत आम्ही हो यशवंत। सत्य आणि मंगल जे अंतरात ठेवू, दुःखितांच्या वेदनेचा जरा संत संगतीचे काय सांगू सुख, संत संगतीचे अपना परिखे नाही देते, अपना परिखे नाही देते। साधू थोर जाणा, साधू थोर जाणा करी, साधू थोर जाणा करी। इहलोकी तुझी सर्वाभूती समाई, इहलोकी तुझी सर्वाभूती। शरीराचे भ्रमणे नको करा, प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी चिंतन रूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग महान भगवत भक्त ज्यांनी वारकरी संप्रदायाचा प्रचार आणि प्रसार थेट पंजाब पर्यंत केला असे असणारे नामदेवराय महाराज। हे नव्हे तर नामदेवराय महाराजांचा अधिकार इतका मोठा होता की साक्षात जगाच्या मालकाने जेवण करावं असे असणारे नामदेवराय महाराज यांचा 4 चरणाचा चिंतन रूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
मला मिळे मोक्ष गाता तुझ्या पायी दिशी सदा नम्र माता चले आओ जी पवन कुमार पधारो हरि कीर्तन में क्लैप करा जरा पवन कुमार पधारो हरि कीर्तन में चले आओ पवन कुमार पधारो हरि कीर्तन में राम जी को लाना लखन जी को लाना राम जी को लाना हरि कीर्तन में चले आओ पवन कुमार पधारो हरि कीर्तन में पधारो हरि कीर्तन संत संगतीचे काय सांगू सुख अपना बारीक नाही देते साधू थोर जाना साधू थोर जाना साधू थोर जाना पदयुगी कीर्तनाला स्पर्श करण्या अगोदर अभंगाचा सरळ भावार्थ सांगते संत संगतीचे काय सांगू सुख संतांच्या संगतीचं महत्व काय मंदिराने सुद्धा पाठ फिरवावी आणि ती नामदेवरायांच्या कीर्तनामध्ये जगाच्या मालकाने नाचावं आणि फजिती अशी झाली की नाचता नाचता देवाचा पितांबर गळून गेला तरी देवाला भान नाही नाचता नाचता देवाचा गळला पितांबर शुक्रिया 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 आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत आपके समर्पण को सलाम शुक्रिया 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 शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अगर इस सृष्टि में महान अध्यापक नहीं होते तो इस सृष्टि में सफल व्यक्ति भी नहीं होते। एक शिक्षक का किरदार इतना महान होता है कि वह अपने शिष्य की सफलता को देखकर खुद को सफल समझ लेता है।